गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों के लिए एक फ़नी वीडियो लेके आई हूँ। वो बहुत मज़ेदार, बहुत फ़नी, आप लोग बहुत हंसोगे। वो वाला क्या क्या वीडियो मैं बता देती हूँ। ये हैंकी और ये देख रहे हो ना आप लोग, ये वो फूल झाड़ू होता है ना, उसका सीख, फूल झाड़ू का सीख है। ये ले लिया। अब मैं करूँगी कितना छींक मार सकती हूँ मैं, ये दिखाऊंगी। ठीक है, तो शायद आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए मेरे साथ रहे। ठीक है। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি রিনি সিম্পল লাইফস্টাইল তোমাদের সবাই ওয়েলকাম জানাচ্ছি। শুরু করছি একটা ফানি ভিডিও। ঠিক আছে, তো ফানি ভিডিওটা কি প্রথমে বলে দিই। ঠিক আছে, এই যে হ্যাঙ্কি নিয়েছি, আর এটা ওই যে ঘর ঝাড় দিয়ে ঝাড়ু, ফুল ঝাড়ু বলে, সেটার শিক নিয়েছি। তো এটা দিয়ে আমি নাকের মধ্যে দিয়ে সুড়সুড়ি দেবো, আর কতগুলো হাঁচি দিতে পারি সেটা তোমাদের দেখাবো। ঠিক আছে, তো আশা করি তোমাদের মজা আসবে, ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করি। ঠিক আছে, দেখো হ্যাঙ্কি নিয়ে নিয়েছি। আর ওই নোজ ব্লোয়িং আমি কিন্তু দেখাবো না, মানে নাক দিয়ে ফ্যান পড়া ওইসব দেখাবো না। जस्ट मैंने कतटा छींक मारते पारे एटाई देखाबो। ठीक है, मैं कोई नोज ब्लोइंग नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, बस कितना छींक मार सकती हूँ ये दिखाऊंगी। वो नाक से वो निकलता है वो नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, माफ़ कर देना उसके लिए। तो सिर्फ कितना छींक मार सकती हूँ ये वाला दिखाऊंगी। ठीक है, कितना छींक आता है देख लेते, ट्राई करती हूँ। ठीक है, साथ रहिए। चलो शुरू करी। এই যে হ্যাঙ্কি আর এই যেটা প্রথমে